बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया में 5 लोग बड़े ही मुकद्दर वाले होते हैं, 5 लोग बड़े ही नसीबों वाले होते हैं। नंबर 1, वो लोग जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं, माँ की खिदमत करने वाले लोग और अपनी माँ से प्यार और मोहब्बत से पेश आने वाले लोग बड़े ही नसीब वाले होते हैं। यहाँ पर फ्रांस की एक गैर मुस्लिम औरत का वाक़या पेशे खिदमत है कि एक गैर मुस्लिम औरत अपने 14 साल लड़के को लेकर फ्रांस के एक इस्लामिक सेंटर में आई ताकि उसका बेटा मुसलमान बन जाए। वो औरत खुद तो गैर मुस्लिम है, यानी मुसलमान नहीं है, लेकिन अपने 14 साल बेटे को इस्लामिक सेंटर में लेकर आती है। खुद इस्लामिक सेंटर के बाहर खड़ी हो गई और अपने बेटे को अंदर भेजा। बेटा दफ्तर में बैठे नाजिम साहिब के पास गया और उनसे मुलाकात की। कहने लगा, मेरी माँ की ये ख्वाहिश है कि मैं इस्लाम कबूल कर लूं और मुसलमान बन जाऊं। नाजिम साहिब ने सवाल किया कि क्या तुम अपनी मर्जी से वाकई इस्लाम कबूल करना चाहते हो? तो लड़के ने जवाब दिया कि हजरत, मुझे ये तो मालूम नहीं कि इस्लाम की तालीमात क्या हैं और इस्लाम की हिस्ट्री क्या है, लेकिन मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। नाजिम साहिब ने पूछा कि जब आपको इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में कुछ मालूम नहीं तो क्यों आप मुसलमान होना चाहते हो? इस पर लड़के ने जवाब दिया, जनाब, मुझे इस्लाम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन मैं अपनी वालिदा के कहने पर इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरी वालिदा मुझे मुसलमान बनाने के लिए बार बार इसरार करती है। मुझे इसकी वजह तो मालूम नहीं, लेकिन मैं अपनी वालिदा के कहने पर आपके पास आया हूँ और इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। नाजिम साहिब ने फिर से सवाल किया कि क्या आपकी वालिदा मुस्लिम है? उसने जवाब दिया कि मेरी वालिदा मुस्लिम नहीं है। ये सुनकर नाजिम साहिब चौंक उठे, हैरत से पूछने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक गैर मुस्लिम माँ अपने बेटे को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करे। यकीनन हर इंसान की यह ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद उसके मजहब पर चले, यानी अपने अबाओ अजदाद के दीन पर ही रहे। नाजिम साहिब ने पूछा कि आपकी वालिदा कहाँ हैं? जवाब दिया, मेरी वालिदा आपके सेंटर के बाहर खड़ी हैं। नाजिम साहिब ने कहा कि अपनी वालिदा को अंदर लेकर आए। नौजवान अपनी वालिदा को लेकर अंदर आया तो नाजिम साहिब ने उससे पूछा कि खातून, आप खुद तो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन अपने बेटे को मुसलमान करना चाहती हैं, ऐसा क्यों? औरत ने कहा कि क्या आप मेरे बेटे को इस्लाम कबूल नहीं करवाना चाहते? नाजिम साहिब ने जवाब दिया कि ऐसा हरगिज नहीं, मैं अभी आपके बेटे को कलमा पढ़ाता हूँ और मुसलमान कर देता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि आपके जहन में ऐसा ख्याल क्यों आया कि आप अपने बेटे को इस्लाम कबूल करवाना चाहती हैं? इस पर वो औरत कहने लगी, जनाब, बात दरअसल ये है कि मेरे घर के बिल्कुल सामने एक मुसलमान फैमिली रहती है। एक मुसलमान खातून रहती हैं और उनके 2 बेटे हैं। एक बेटा डॉक्टर है जबकि दूसरा बेटा इंजीनियर है। मैं अक्सर देखती हूँ कि वो दोनों बेटे जब घर से बाहर जाने लगते हैं तो अपनी वालिदा के हाथों पर बोसा लेकर जाते हैं। कभी वो अपनी वालिदा की पेशानी चूमते हैं तो कभी उनकी वालिदा प्यार से उनके सर पर हाथ फेरती है। मैं देखती हूँ कि वो दोनों बेटे अपनी वालिदा को बहुत ही ज्यादा इज्जत और एहतराम देते हैं। मैं हैरान होती हूँ कि उनकी माँ कोई बड़ी ओहदेदार भी नहीं, ना तो वो कोई बहुत अमीर खातून है, बस घर के कामकाज में मसरूफ रहने वाली एक सादा लो खातून है, जबकि उस खातून के बेटे उसे बगैर किसी लालच के और बगैर किसी वजह के उसे इज्जत और एहतराम देते हैं। जब से मैंने ये मंजर देखा है, मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा हुई है कि मेरा बेटा भी उस खातून के बेटों जैसा बन जाए। लिहाजा मैंने ये सोचा कि कबल इसके कि मैं बूढ़ी हो जाऊं और मेरा बेटा मेरी जरा भी परवाह ना करे और मुझे किसी ओल्ड होम में दाखिल करवा दे, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा मुसलमान हो और मुझे उस खातून के बेटों की तरह ही इज्जत और एहतराम दे और प्यार दे। बस इसी सोच की वजह से मैं अपने बेटे को इस्लाम कबूल करवाने पर मजबूर हो गई हूँ। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, खुशकिस्मत हैं वो लोग जो अपनी ख्वाहिशात को वालिदैन की ख्वाहिशात पर कुर्बान कर देते हैं, माँ बाप को इज्जत देते हैं, एहतराम और मोहब्बत देते हैं। लिहाजा फरमाया गया है कि दुनिया में 5 लोग बहुत ही खुशकिस्मत और मुकद्दर वाले लोग होते हैं। एक तो वो लोग जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं और दूसरे वो लोग जो नमाज पंजगाना अदा करते हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे लोग जिनको नमाज के साथ इश्क हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, अब वो नमाज के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। नमाज से कुछ इस तरह दिल लगा लेते हैं कि नमाज के बगैर उन्हें सुकून नहीं मिलता और करार नहीं मिलता। एक आलिम साहिब थे कि जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी
اللہ کے حضور سجدوں میں گزار دی۔ نماز کے بغیر انہیں سکون نہیں ملتا تھا اور ان کا جی نہیں لگتا تھا۔ جب اس نمازی عالم صاحب کا انتقال ہوا، تدفین ہو گئی، 25 سال گزر گئے۔ اللہ کی حکمت کہ وہاں سیلاب آ گیا۔ جس قبرستان میں عالم صاحب مدفون تھے وہ قبرستان بھی سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا۔ سیلاب کے باعث تمام قبریں خراب ہو گئیں۔ جب سیلاب کا پانی خشک ہوا تو علاقے کے لوگوں نے دیکھا کہ قبرستان میں مٹی کے اندر ایک لاش پڑی ہے۔ جب انہوں نے لاش کے اوپر سے مٹی ہٹائی تو علاقے کے بزرگ حضرات نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو وہی عالم صاحب ہیں جن کا انتقال 25 سال پہلے ہوا تھا۔ 25 سال پہلے ہمیں مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ 25 سال گزر گئے قبر کے اندر، لیکن امام صاحب کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ جسم سے ایسی خوشبوئیں نکل رہی تھیں جو پورے علاقے کو معطر کر رہی تھیں۔ چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ دیکھنے والوں کو یوں گمان ہو رہا تھا کہ جیسے وہ عالم صاحب گہری نیند سو رہے ہیں، موئے نہیں بلکہ سوئے ہوئے ہیں۔ ناظرین، نماز انسان کو وہ مقام دیتی ہے جو ولیوں کو ملتا ہے، جو اللہ کے محبوب بندوں کو ملتا ہے۔ فرمایا گیا 5 لوگ بڑے ہی مقدر والے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہیں، باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے، ترجمہ، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین سے اچھا سلوک کرو، سورہ نساء۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے ذریعے سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ تیسرے ایسے لوگ جن کے اچھے اخلاق کی وجہ سے دوسرے لوگ ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہے۔ چوتھا وہ انسان بھی بہت ہی مقدر والا اور قسمت والا انسان ہوتا ہے جس کو زندگی میں نیک بیوی مل جائے، پاک باز بیوی مل جائے، 5 وقت کی نمازی بیوی مل جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ایک پونجی ہے اور اس کی بہترین پونجی نیک عورت ہے۔ 5واں وہ انسان بڑے ہی مقدر والا انسان ہے جو حلال کی روزی کما کر خود بھی کھائے اور اپنی اولاد کو بھی کھلائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام پر پلا ہے، اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہی بہترین جگہ ہے۔ محترم اور معزز ناظرین، جو بندہ یہ 5 عادتیں اپنا لیتا ہے، جو مسلمان یہ 5 عادتیں اپنے اندر ڈال لیتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں بھی خوش قسمت اور آخرت میں بھی خوش نصیب ٹھہرتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ان باتوں پر عمل کرنے سے ہماری دنیا و آخرت دونوں میں سکون نصیب ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔